Good morning, students. Today, we will practice writing letters. We are going to work in pairs. Working in a pair, one student will write a letter about his last holiday. Then, the other student will reply to the letter. Ida, would you work with me? Sure, Dewa. Don't forget to use the correct structure of a personal letter and appropriate tenses. First, I'm going to write a letter to you. To start, I need to write my name and address on the top right corner of the letter. Then, I need to write the date of this letter and also your name and address on the top left of the page. After that, I will write the content of the letter. Dear Ida, how was your holiday? I heard that you went to Saung Angklung Mang Ujo in Bandung and participated in an angklung performance. How long have you played the angklung? Anyway, my holiday was great. I went to Cisarua, Bogor, and spent a few days there with my family. We had breakfast at a restaurant with a view of Mount Salak. The view was amazing. Actually, I have been to the restaurant several times. It just never gets old. Best wishes, Dewa. Teman-teman, dalam video kali ini, pertama, kita akan mempelajari struktur surat pribadi atau personal letter seperti yang ditulis oleh Dewa. Dalam menulis surat, kita perlu menuliskan nama dan alamat pengirim terlebih dahulu. Biasanya, nama dan alamat pengirim terdapat di pojok kanan atas surat. Kemudian, kita perlu menuliskan tanggal lengkap surat tersebut dibuat. Selanjutnya, kita melanjutkan dengan nama dan alamat penerima. Biasanya, tanggal dan nama serta alamat penerima dapat ditulis di margin kiri setelah nama dan alamat pengirim. Berikutnya, kita dapat memulai dengan salam pembuka. Seperti contoh, Dewa menuliskan, Dear Ida. Salam pembuka atau opening salutation ditempatkan pada margin kiri seperti di contoh berikut ini. Selanjutnya, terdapat content atau isi surat. Isi surat dapat beragam panjangnya, tergantung pesan yang ingin disampaikan. Tidak lupa, sebelum mengakhiri surat, kita membubuhkan salam penutup atau closing salutation lengkap dengan nama penulis surat. Now, it's my turn to reply to your letter, Dewa. Dear Dewa, it is delightful to hear about your holiday. I bet you had a lot of fun in Cisarua. I think I know the restaurant that you mentioned. I have visited the restaurant twice. I visited in June of last year and again in January of this year. Indeed, the view is breathtaking. Anyway, it is true that I went to Saung Angklung Mang Ujo in Bandung during my last holiday. I have played the angklung for a year. I started playing angklung after watching some angklung performance. You should watch me play the instrument sometime. Regards, Ida. Sekarang, mari kita perhatikan tenses yang digunakan oleh Dewa dan Ida dalam kedua surat yang mereka tulis. Dalam suratnya, Dewa menggunakan present perfect tense untuk meminta informasi kepada Ida tentang durasi atau lamanya sebuah tindakan dilakukan dari dulu sampai sekarang, yaitu How long have you played the angklung? Sedangkan, ia menggunakan simple past tense untuk menanyakan suatu tindakan yang terjadi di masa lampau, yaitu How was your holiday? Kemudian, untuk memberikan informasi tentang berapa kali suatu kejadian telah terjadi, Dewa dan Ida menggunakan present perfect tense seperti contoh, I have been to the restaurant several times. Dan, I have visited the restaurant twice. Ida juga menggunakan present perfect tense untuk menjawab pertanyaan Dewa tentang sudah berapa lama ia bermain angklung dengan I have played the angklung for a year. Untuk memberikan informasi tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, tanpa ada hubungannya dengan masa kini, Dewa menggunakan simple past tense seperti contoh, I heard that you went to Saung Angklung Mang Ujo. I went to Cisarua, Bogor. Dan, we had breakfast at a restaurant with a view of Mount Salak.
Dalam menuliskan personal letter, ada struktur yang dapat kita ikuti yaitu nama dan alamat pengirim, tanggal surat dibuat, nama dan alamat penerima, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Kemudian, kita menggunakan present perfect tense dalam meminta dan memberikan informasi mengenai durasi sebuah tindakan yang dimulai dari masa lampau dan dilanjutkan sampai sekarang. Kita juga dapat menggunakan present perfect tense untuk memberikan informasi tentang berapa kali sebuah tindakan telah dilakukan. Untuk meminta dan memberikan informasi tentang sebuah tindakan yang terjadi di masa lampau, kita menggunakan simple past tense. Demikian pembelajaran kita hari ini. Goodbye for now.